mga bagay na pinapasok sa ilong. Ako wala. Tanungin natin sila. Ano, pangluto, kawali, bitalay, sandok, gasol, TV, sofa, center table, cortina, bintana, pinto, Okay. tao, pulbak, Ano ba? ulo, bakit, Ano ba? Ako. putol, Okay. sofa, TV, chairs, mesa, carpet, light bulb, rod, pen, pencil, books, and paper. Hard head. Hmm. I'm an excavator. Excavator. Ano pa? Yung hazard na Black. yung ganun, poster na hazard. Poster na side. O yung mga construction, yung mga nagtatrabaho, workers. Okay. Ano pa? Ano pa? Mga 15 back field. 15 back. Okay. Huli mo lang yun. Ano pa ba?